Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yanisari from Cibapi. Today I will present about the speak egg. Speak egg is a functional unit in communication. It is an egg that the speaker performs when he makes an utterance. Locutionary egg is the act of saying or writing something in a language. It is an actual word spoken. Elocutional act is the intention we have when uh, saying or writing something. The force of the word. For example, I don't have any money. Perlocution act is the effect produced in the listener or reader when they listen or read a locutional act. Performative versus constative. Performative are used to undertake an action which is rather fallacious or infallacious, atau tindakan untuk menyampaikan maksud. Tindakan tutur bisa berupa janji, ajakan, permintaan maaf, teguran, desakan, larangan, dan lainnya. Misalnya, I promise to come to your talk tomorrow afternoon. Constative are used to make a statement which can be either true or false, atau digunakan untuk membuat pernyataan bisa benar ataupun salah. Misalnya, my daughter is called Elizabeth. Expletive performative are performant utterances which contain a performative verb that makes explicit what kind of act being performed, atau tindak tutur yang mengandung performative verb. Misalnya, I promise to come your talk tomorrow afternoon. Implicit performative are performative utterances in which there is such a verb, atau tindakan tutur yang tidak mengandung performative verb. Misalnya, I will come to your talk tomorrow. Syntactic and semantic properties of expletive performative. Austin also isolated a number of syntactic and semantic properties of explicit performative in the English, or course with some exception. There are 1. Expletive performative contain a performative verb, atau expletive mengandung verb performative. Number 2. The performative matter of such a verb can be reinforced by adding the adverb hereby, atau kata performatif dari kata kerja tersebut dapat diperkuat dengan menambahkan kata keterangan. Number 3. Expletive performative occur in the sentence with a first person singular subject of a verb in the simple present tense, indicated the mode and active voice, atau terjadi pada kalimat dan subjek tunggal orang pertama dari kata kerja dalam simple present tense yang indicated the mode and active voice. Misalnya, I hereby pronounce your husband and wife sound explicit. Kata kerja performatif juga dapat digunakan secara deskriptif. Dalam penggunaan ini, mereka berperilaku seperti kata kerja non-performatif. Misalnya, you are always promising to do homework, but you are never to do it. Hypothesis performative. In order to account for expletive performance, an analysis as known as the performative hypothesis was put in the 19th. The basic idea of hypothesis in the underlying every sentence there are a hidden matrix. Performative clause of the form given: I as Herbie, you as Phoebe, that as S, where Phoebe is performative verb and S is complement clause. The performative verb, which is the indicator mood, active voice, and simple present tense, will always explicit what is implicit. Though the matrix performance clause can be deleted without meaning being changed, atau di mana FW adalah verba performatif dan S adalah klausa pelengkap. Kata kerja performatif yang berada dalam mood indikatif, suara aktif, dan simple present tense akan memperjelas apa yang tersirat.
Meskipun klausa matriks performatif dapat dihapus tanpa diubah maknanya. Problem with the performative hypothesis, there are many cases of implicit performative which do not have an implicit performative version, even though the relevant verb can be used in the descriptive way. For example, you are a stupid cow. Ada banyak kasus performatif implisit yang tidak dapat mengimplisitkan versi performatif, meskipun kata kerja yang relevan dapat digunakan secara deskriptif. Iya, I heard, misalnya, you stupid cow. I heard you insult that you're a stupid cow. John insulted Mary by saying she was a stupid cow. Secara intuitif, contoh pertama paling alami ditafsirkan sebagai penghinaan, tetapi bertentangan dengan prediksi hipotesis performatif. Tampaknya tidak memiliki eksplisit padanan, seperti yang ditunjukkan oleh keanehan contoh kedua. Di sisi lain, yang ditunjukkan oleh contoh ketiga, kata kerja penghinaan dapat digunakan secara deskriptif tanpa masalah. Kurang lebih yang sama terjadi kata-kata yang bertentangan dengan ucapan-ucapan seperti berbohong, mengancam, dan menghukum. Dihadapkan dengan ini dan berbagai kesulitan sintaksis semantik dan pragmatik lainnya, hipotesis performatif telah lama ditinggalkan. Austin facing a condition of performative, seperti yang telah disebutkan, tidak termasuk akal untuk menyebutkan performatif itu benar atau salah. Nevertheless, Austin menyadari bahwa untuk performatif untuk menjadikan sukses atau fallacious harus memenuhi serangkaian kondisi. Yang pertama, harus ada prosedur konsekuensi yang memiliki efek konstitusional. Misalnya, keadaan orang dalam harus kesesuaian bagaimana ditentukan dalam prosedur. Kemudian, prosedur harus dijalankan benar dan sepenuhnya. Dan yang ketiga, orang-orang memiliki pemikiran atau permasalahan perasaan dan niat sebagai yang ditentukan dalam prosedur. Kedua, bahwa jika dilakukan dengan konsekuen ditentukan, pihak-pihak yang terkait harus melakukannya. Jika kondisi yang pertama dan kedua tidak diperhatikan, maka apa yang digambarkan Austin sebagai misfire terjadi. Jika kondisi ketiga tidak terpenuhi, maka terjadi penyalahgunaan. Sekian presentasi saya tentang sweet egg. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.